Good evening. So sharing time tano. Today tonight nanata sa may himalalod and then nara ko i-share ninyo what happened yesterday no because we're planning yesterday no nga mo travel na tapadulong diri sa atong destination ba so when we depart Dumaguete that was around I think mga 4 almost 5 4 plus almost 5 and then napamatay gihapit no sa may Amlan no so in Silab and in Bios so pag-abot nato no almost pulo so kusog ang ulan so nagpasilong ta and ang nahitabo nagpasilong ta no it came to a point nga nag-decide na lang kanang di na ta mulahos so nibalik na lang ta sa balay okay so dito lang ta nanihapon and then nibalik na pud no because need ta nga mo because natay scheduled man good and mo to ganinang buntag early ta nigikan but then along the way no na naka-receive na pud ta sa message na cancel din atong schedule nato so need nato na so doubtful na punta if kanang mo padayon ba ta or dili no but of course no nag-decide gid ta nga mo padayon because tomorrow no natay scheduled of course in Payasan and then pagka the following day naagya mo tayo schedule and of course pagka Friday na po ta scheduled okay so murag kapoy naman kaya nga mubalik na butag Dumaguete and then mubalik na butag no pagkasayo so mutong nag-decide ta so itong gibuhat today naman tay mga pending nga mga dapat asikasuhon bisitahon adto no so mutong ato na lang gipadayon no atong giadto kaganina okay so very thankful po ta of course no kay atong naadto ang atong mga gikinahanglan no nga adtuon no. So salamat kay very thankful that thank you Lord for the opportunity. So ang tanan no nara gyud reason. So kinahanglan dili lang gyud magbagulbol no of course because God knows no sa unahan gyud okay. So praying for tomorrow because distansya or layo nga atong schedule dugma. So hopefully because bulabang tagsuba no so hopefully nga dili na mag-ulan. So far karon no gaulan-ulan gyud karon di man kay kusog no pero padayon ang ulan. So tomorrow early ta mo mata because need ta nga mag-prepare for our morning schedule. Of course morning lang ta. And pagkahapon vacant ta so ata kabulong sa atong mga i-insert no nga mga activity or lakaw nato. And then mo to no until Thursday so naatay buntag and Friday na agya pang tay scheduled hapon atong schedule sa Friday. So wata kabulong sa buntag if napatay kinahanglan no nga i-insert but okay. So, very happy no even today nabakante ta but of course akong na-share no. Thank you Lord. Okay? So, hopefully okay ang tanan no amting because ulan-ulan ta. Okay? So, bye-bye no. Good evening. Okay? So, sa mga nangaon. Okay? So, malipayong pagpanihapon. Okay? So, bye-bye. God bless everyone. Okay? Bye-bye. God bless.